दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। दिसंबर हमारे लिए एक ऐसा विछोड़ा लेकर आया, एक ऐसा दर्द देकर गया, कुछ ऐसे जख्म लगा कर गया कि ना तो वो जख्म मुंदमिल होते हैं और ना ही वो दर्द कम होता है, और विछोड़ा तो वो ख़त्म होता ही नहीं। तो ये विछोड़ा किसका, ये दर्द किसका, ये ज़ख्म क्यों लगे हमें, तो मैं आपको 2007 में लेकर चलता हूँ। दिसंबर 27 दिसंबर 2007 उसकी एक खूनी शाम थी। तो उस खूनी शाम के अंदर मेरी और आपकी लीडर, पाकिस्तान की लीडर, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून सरबराह ममलकत, दुख्तर मशरक, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाडली बेटी हमसे जुदा कर दी गई एक दहशतगर्दी के वाक़या के अंदर। और वो ज़ख़म आज तक ताज़ा है। जब भी दिसंबर आता है, बल्कि दिसंबर तो चले एक अलामती महीना है, मगर ये कि एक एक दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अजियत का सबब बनता है। कुछ ब्रेक आई, कुछ हमारे कुछ देर के लिए ज़ख्मों को ज़ख्मों के ऊपर जो है ना ये मरहम रखने की उम्मीद बंधी, और हमें ये नवीद मिली कि उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब के मुताबिक उसका पाकिस्तान बनाया जाएगा। मगर वो भी ज़्यादा देर तक ये काम नहीं चला। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पर्दा स्क्रीन से हटाकर जो स्पेस क्रिएट की गई थी, तो वो स्पेस क्रिएट, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो उस वो जो स्पेस क्रिएट की गई थी, तो उस जो फ्रैंकलिन जो क्रिएट किया था, तो उसने भी जो है ना मज़ीद पाकिस्तान को दलदल में धकेला, मज़ीद ज़ख्म जो है ना वो दिए हमें। तो आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान चाहे वो माशी क्राइसिस है, तनहाई है पाकिस्तान की, या नाउमीदी है लोगों के अंदर, तो वो उसी वजह से है कि एक मकबूल तरीन लीडर को रावलपिंडी के अंदर कत्ल कर दिया गया। एक दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ही दिलेर लीडर थी, अपने बाप की तरह, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह। वो फांसी का फंदा उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने गले में डाला। उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी। तो उन्होंने ज़िया-उल हक के सामने सरनगू करने की बजाय उन्होंने सूली पर लटकना गवारा किया, और जिसकी वजह से आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरी सूरत में, आपकी सूरत में, पिसे हुए तबके की सूरत में, मायूस अवाम के चेहरों के ऊपर उम्मीद की किरण की सूरत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी ज़िंदा है। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लेकर चली। जब उनके ऊपर सियासत का ये ज़िम्मेदारी पड़ी, तो उन्होंने बखूब अच्छे तरीके से उसको निभाया। उनके आप माजी के इंटरव्यू देख लें कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जो उनके इंटरव्यू थे, हालांकि उनकी कम सनी की उम्र थी, इतनी उनकी उम्र नहीं थी, मगर उनके उनकी मेच्योरिटी का लेवल बहुत हाई था, क्योंकि उनके अतालीक, उनके उस्ताद, उनके मेंटर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से जो ज़िया-उल हक की पॉलिसी थी, उसके ऊपर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक़्त फरमाया, जब ज़िया-उल हक जिहादी कल्चर पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहा था। अमेरिका की जो जंग थी रशिया के साथ, वो पाकिस्तान की बाउंड्री के, पाकिस्तान की हदूद के अंदर बैठकर वो अफ़गानिस्तान के लिए वो लड़ रहा था। उस वक़्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो फरमाया, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और वियतनाम वगैरह की भी मिसाल दी कि अमेरिका जो है ना ये इस तरह ये निकल जाता है। और बिल्कुल उसी तरह ये आज सूरत हाल वही है कि नेटो फोर्सेस जो है ना ये निकल चुकी हैं अफ़गानिस्तान से, मगर ना तो अफ़गानिस्तान स्टेबल है, बल्कि वो ज़िया-उल हक की वो जो हरकत थी, अफ़गानियों को पाकिस्तान में लाकर बात करने की, अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की, उसकी कीमत आज भी
ہم لاشوں کی صورت میں پے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی قیمت ہم نے جو ادا کی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی صورت میں ہم نے قیمت ادا کی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو 1999 میں غالباً جلاوطنی انہوں نے اختیار کی، اور ان کی عدم موجودگی میں الیکشن بھی ہوئے 2002 میں۔ پھر اس کے بعد مشرف کا توتی بولتا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایگزائل میں تھے، وہ معاہدہ کر کے گئے تھے 10 سال کا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرانے تجربات کی روشنی کے اوپر، کیونکہ جب کوئی لیڈر ہوتا ہے، صحیح لیڈر ہوتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمارا مستقبل کس طرح ہوگا، عوام کا مستقبل کس طرح ہوگا، ہماری ریاست کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے کنفرنٹیشن کی جو پالیٹکس تھی، جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کی وجہ سے جو شروع کی تھی، ضیاء الحق کی لیگیسی کی وجہ سے جو شروع کی تھی، پاکستان پیپل پارٹی کو جو ہے نا انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مساک جمہوریت کیا۔ مساک جمہوریت بیسیکلی بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا نہیں دیں گے استعمال کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے مورے نہیں بنیں گے کسی کی حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر 1973 کے آئین کی بحالی بھی تھی، اور بھی بہت سی ترامیم تھی اس وقت، خیر وہ موضوع بحث نہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو اس وقت کے ایک یعنی کہ گو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لانچ بندے تھے میاں نواز شریف صاحب، مگر انہوں نے کہ زمینی سطح پر وہ ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ مساک جمہوریت کا معاہدہ کیا۔ باقی دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کھٹکتی تھی۔ تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے مشرف کے ساتھ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی اختیار کی، اور 17 اکتوبر کو انہوں نے پاکستان آنے کا پلان بنایا۔ تو مشرف نے ان کو دھمکی دی، وارننگ دی کہ آپ پاکستان نہ آئیں، چونکہ آپ نے جو میرے ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے جو وعدے وعید کیے تھے ان کے اوپر آپ پورا نہیں اتر رہی، یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاپولیرٹی کے اوپر جس طرح لوگ ان کے منتظر تھے، مشرف حائف تھا کہ اس کا جو ہے نا اقتدار اس سے چھن جائے گا، اس کا تختہ اس سے چھن جائے گا۔ تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو روکنے کی کوشش کی، اور جس کی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آمد سے قبل انہوں نے مارک سیگل کو ای میل بھی کی کہ ان لوگوں سے مجھے خطرہ ہے۔ پرویز لائی بھی تھے، اس کے اندر نام تھا، اس کے اندر جناب بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا، مشرف وغیرہ کا، خیر دیگر ان کے نام تھے۔ تو 17 اکتوبر کو جب وہ لینڈ ہوئی کراچی کے اندر کارساز کے اوپر، تو ایک جمع غفیر تھا وہاں پر، لوگوں کا تل درنے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1986 کے بعد یہ سب سے بڑا استقبال تھا، تو یہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا یہ کوئی مذائقہ نہیں، اور کوئی بھی اس کو جو ہے نا اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی وقت جو ہے نا 17 اکتوبر کو مشرف نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کارساز کا واقعہ ہوا جس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کے جالوں نے، پاکستان پیپل پارٹی کے جالوں نے، تقریباً کوئی 250 کے قریب لوگوں نے، 250 کے قریب پاکستان پیپل پارٹی کے جالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بم بلاسٹ ہوا تو لوگ ادھر سے بھاگے نہیں، کیونکہ یہ لیڈر ہوتا ہے۔ جب ایک بم بلاسٹ ہوا، انہوں نے فوری طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا، انہوں نے کہ کوئی ہماری قائد تک نہ پہنچ پائے، اور اس طرح جو ہے نا ہوا۔ بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کے ایک رہنما نے ہمارے ساتھ زوم میٹنگ کے اندر اس چیز کو انہوں نے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایک بچے کو جو ہے نا، وہ ایک فقیر سا تھا، کوئی بچہ وہ پیش کر رہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بچوں کے ساتھ بھی بڑی ہمدردی تھی، تو وہ جناب جو ہے نا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو پکڑانا چاہتا تھا۔ بیسیکلی اس بچے کے اندر بھی بم فٹ کیا ہوا تھا، تو مگر جس کو اللہ رکھے اس کا کون چھکے۔ 250 کے قریب جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو پھر اس کے بعد جو ہے نا بحفاظت جو ہے نا یہ بلاول ہاؤس لے کر جایا گیا۔ ان کو نیند نہیں آئی محترمہ بے نظیر بھٹو کو، تو محترمہ بے نظیر بھٹو جاگتی رہی۔ چند گھنٹے کے بعد، ایک دن نہیں، صرف چند گھنٹے کے بعد
गिनती के चंद घंटों के बाद उन्होंने बोला कि मैंने अपने ज़ख्मी कारकुनों के पास मैंने हस्पताल जाना है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सूरज की किरणें तुलू होते ही या उनके होने से पहले वो हॉस्पिटल में थी, अपने कारकुनों के दरमियान थी, उनके हौसले बढ़ा रही थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं घबराई नहीं हूँ, मैं दहशतगर्दों से अगर घबरा जाऊंगी तो वो जंग जीत जाएंगे। तो इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी इलेक्शन की कैंपेन चलाती रही, बिल्कुल नहीं डरी, उनको थ्रेट भी था। और जब रावलपिंडी के अंदर, लियाकत बाग के अंदर जब उनका जलसा हुआ तो बड़ा दबंग है वो तकरीर भी उनकी, जो है ना ये बड़ी सुनने वाली है वो तकरीर। और अगर आपको ये टाइम मिले तो वो तकरीर ज़रूर सुनिएगा कि किस तरह एक जो है ना सही लीडर अपने कारकुनों से खिताब करती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जलसे से पहले उनका मना किया गया कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद ना आए, आपकी जान को खतरा है। जलसे की एक रात पहले भी जो हमारे सिक्योरिटी के जिस तरह रिमान मलिक साहब हैं या दीगर लोग हैं, उनको बुलाकर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको जो है ना ये बताया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो है ना ऊपर कातलाना हमला किया जाएगा, आप बोलें कि उनको ना आए। उन्होंने बोला ठीक है जी, हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैसेज दे देंगे आपका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैसेज मिला, उन्होंने बोला कि आप उनको जाकर मेरा मैसेज दें, अगर आपके पास इतला है कि मेरी जान को खतरा है तो आप मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दें। आप मुझे क्यों हाइप कर रहे हैं? अगर मैंने जलसा अपना कैंसिल कर दिया तो मैं जो है ना दहशत गर्दों को ये पैगाम दूंगी कि मैं आपसे डर चुकी हूँ, पाकिस्तान की बेटी आपसे नहीं डरती। मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए आपके साथ जो है ना कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, आपसे डरने के लिए मैं तैयार नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फिर वो गई अपने जलसे के अंदर उन्होंने खिताब किया, चूँकि मुशर्रफ भी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनकर काम कर रहा था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो एक्चुअल रूट था, एक तो वो एक्चुअल रूट से उनको जाने नहीं दिया गया, जो कि उनकी बुक का था, ये भी किताब के अंदर है। आप एक किताब है वो उसका गेटिंग वे विद द मर्डर, तो उस वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। उसका अगर मुझे टाइटल मिला तो मैं इंशाल्लाह मैं इसके साथ में शेयर करता हूँ, पीडीएफ की शक्ल में भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी को पीडीएफ की शक्ल में चाहिए तो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो है ना मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, मैं उसको अपना कंटेक्ट व्हाट्सअप नंबर भेज दे तो मैं उसको वो गेटिंग वे विद मर्डर मैं उसको पीडीएफ किताब में उसको भेज दूंगा। मेरे पास थी, है मेरे पास वो किताब। तो वहाँ पर एक तो उनका सिक्योरिटी जो है ना वो रूट चेंज कर दिया गया, दूसरा जिस रूट पर उनको भेजा गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, वहाँ से तमाम जो है ना ये सिक्योरिटी वाले हटा दिए गए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहाँ पर कत्ल हुई, बम ब्लास्ट हुए, उनका असैसिनेशन हुई। असैसिनेशन होने के बाद वो जगह मुशर्रफ ने जो है ना ये आसानी से वो अगले दिन वो दिला दी। और उसके बाद जो है ना ये सारा मलबा ये उसके ऊपर जो है ना ये मुख्तलिफ स्टैंड लेते रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लीवर लीवर लगा गाड़ी का, उसकी वजह से वो शहीद हुई। और इस तरह की यानी कि मुख्तलिफ उनकी शहादत के फ़ौरन बाद जो है ना इस तरह मुख्तलिफ गवर्नमेंट मुशर्रफ की गवर्नमेंट जो है ना ये पैंतरे बदलती रही। और फिर जो है ना कुछ जालिम लोग ये भी आसफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का मुद्दा वो डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। हालांकि इसके अंदर भी कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम है, आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम है। हालांकि मुशर्रफ जो है ना ये वहाँ पर था और मुशर्रफ ही इंटरनेशनल मोहरा बनकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने के अंदर उसका कलीदी किरदार था। जिस तरह उसने एविडेंस वगैरह वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की, तो ये एक खुली हकीकत है, क्योंकि किसी का भी खून जो है ना ये छुपता नहीं है। तो आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को हमसे जुदा हुई। तकरीबन जो है ना ये कुछ 16वां साल है। तो आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेकर दिल उसी तरह हमारा धड़कता है, दिल उसी तरह खून के आंसू रोता है, रोता है, हर आंख उसी तरह अश्कबार होती है उन लम्हों को याद करके जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जब मेरी और आपकी प्यारी कायद को हमसे जुदा कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़र एक मैं शेयर करके ये वीलाग यहीं पर अख्ताम पजीर करता हूँ कि जब तक दीप न जले शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चुरागा नहीं होता। तो मैं आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी के साथ खड़ा हूँ, चाहे इसका कायद बिलावल भुट्टो जरदारी हो या कोई और हो। तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो हमें अदम तशद्दुद का जो सबक दिया,
تو میں اسی پر آج بھی قائم ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کے اوپر چلتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو سپورٹ کریں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے، جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔